Lagi unta katong Caritas. So good morning. I'm here in the house of Rina Len. So Ma'am Steph, we are talking for their situation here. So wala mo ikuan no property nga kawan. They have no property to stay, so that they are staying here in the side of the river. This is their house. It's a lot of chickens. Yan. Dito sila matutulog. Dahil nagkuhan ni mo Rinalyn, siya dahil mong pangalan, Amerikana. So naluoy siya ni mo. So ini kadako ni mo Rinalyn, siya mong gustong kuhaon. Teacher. So if she grow up, she want to be a teacher. Wow. Ngano man? Ano mag-teacher man ka? Ha? Unsa may hinungdan mag-teacher ka? Gusto ka nga nganong gusto mo ka mag-teacher? Para makatabang sa imong nanay. Ana na lang 'yon. So she wants to be a teacher so that she can help her grandparents. So muna ang trabaho income sa nanay. To sell the kamuti, the potatoes or kamuti tops. So they planted over there the garden so that if there is a buyer, they can sell it to the market. Hirap mag-English kasi Amerikana mo gud yung request. Kaya ipangutana tika kung sakali matag naayuta nga kakuanan. Basin mo hatag ba siya? Takabalo manggod. Pananggap po niya ko kay nangutana mo siya nga kay live ko ganina. Nangutana siya kung naba ko ni construction supply diri na aman. Pero munggo yung pangutan ina ko siya nga kusang i-interviewon to kay murag wa toy property. Oh. So the three of them only live here beside in the river. Oh, it is the government place. Because of the flood happened last 3 years or 4 years ago. So they live here because their house is washed out. So we are planning to find a property so that they can build a house if there's someone to help them. So let us know, let me know. You can message me in my Facebook, the same in my YouTube channel, or Gmail, or I will put my email ad in the comment section. Kasi trabaho sa mga tatay. Tatay mo tulog? Wala na. Inlakaw na? Manungha, no? The work of her grandfather is a laborer every day. If there's someone who asks to do work, he can do. So the only three, the three of them are only live here. So thank you for your support. You can support them also if you want to. Just let me know. Okay, this is Rinalyn. So pagtarong gikag eskwela kay wata kabalo kani sila sponsoran ka. Sabi na si Ate Inday, sponsoran ka. Wata kabalo sponsoran ka. Kung man to siya nako. Basin di ay no tagang kagalawan bisan even though wala na ko dire kay ko napamantay communication na kay messenger di ba may Gcash na pud akong mama dire pwede ra maghatag sa mama ampo lang ita. So kani nga kuan og matabangan gid mo ani sitwasyon na ngita kita kuan ani te lugar. So as we can see here, it's a river. Kamuti tops. Pangita gi lugar nga ano katransparent gid unta. Kay di man gini siya bawal mo siya, di ba? Tagpila bugkos ba na ite? 5 ra. 5 pesos ang ano. There's a lot of motorcycle here but hindi yan sa kanila. Parkingan. Okay, English na Amerikano sa YouTube nako.
Kani kisay matugan eh. Kisay matugan eh. Aga nagabulag. The grandfather of Rinalyn sleeping over there. Oh. Dito natutulog yung tatay ni Rinalyn. Oh. Parang ano lang, parang cute oh, kulungan ng manok. Sa mga gustong tumulong ya. Nasa inyo na yan kung gusto nyo magbigay. Message nyo lang ako sa aking messenger. So kamunduha diha sa sulod. Lagi. Bagi ito na lagi ko anong ta. So ano lang niya ko atiha kay nang request magud sila. Ota kabalo basin day at naay mo tabang. So, magkuha ng tana, istorya na ta habang nandito napako diri. Oh,